وزیر اعظم عمران خان کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر اعظم نے نئی موبائل رجسٹریشن وین کا افتتاح کیا۔ حکومت کا اصل کام شہریوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان میں شفاف انتخابات کرائیں گے۔ ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے استعمال سے انتخابات کو شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے الیکشن کے نتائج کو سب تسلیم کریں گے۔ وزیر اعظم 1000 سے زیادہ تاسو ہائیڈل پروجیکٹ میں جو ورکرز کام کرتے تھے، کر رہے ہیں، ان کو اسکروٹنائز کیا گیا۔ اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا۔ داسو دہشت گردی میں ملوث منظم نیٹ ورک بے نقاب۔ دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی افغان انٹیلیجنس ایجنسی NDS اور بھارتی ایجنسی رو نے کی۔ دہشت گردوں کو پاکستان میں معاونت فراہم کرنے والے اہم ملزم گرفتار۔ افغان حکومت سے ان کی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس۔ ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی فرانس، جرمنی، اٹلی اور ہالینڈ کے سفیروں سے گفتگو۔ سفیروں کے خطے میں استحکام کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ ہر سطح پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ طالبان کا جنوبی شہر قندھار پر بھی قبضے کا دعویٰ۔ دارالحکومت کابل کی طرف جانے والی تمام شاہراہوں کی ناکہ بندی۔ طالبان کا 12 صوبائی دارالحکومتوں پر مکمل کنٹرول۔ 34 میں سے 18 صوبوں میں شدید لڑائی جاری۔ افغان وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی اور وزیر خزانہ خالد پائندہ سمیت کئی وزیر اور اعلیٰ حکام ملک سے فرار۔ دوحہ میں اشرف غنی حکومت کی طالبان کو شراکت اقتدار کی پیشکش۔ امریکہ اور برطانیہ کا افغانستان سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے فوج بھیجنے کا اعلان۔ امریکہ اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کی بحفاظت انخلاء کے لیے 3000 فوجی افغانستان بھیجے گا۔ برطانیہ کا 600 فوجی بھیجنے کا اعلان۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے باعث سیکیورٹی کی صورتحال مخدوش ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ یوم آزادی میں ایک دن باقی، ہر سو قومی پرچموں کی بہار۔ ملک کی ترقی اور استحکام کے جذبے سے سرشار، بچے بوڑھے جوان سب سے لالی پرچم سے بلند رکھنے کے لیے پرعزم۔ ملک کی 17 یونیورسٹیوں میں پاکستان جوان مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ماضی میں نوجوانوں کی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے نوجوانوں کے مسائل سنے۔ نوجوانوں کے لیے 30,000 روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ 20 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ معاون خصوصی عثمان ڈار کی PTV نیوز کے پروگرام صبح پاکستان میں گفتگو۔ پاکستان میں کرونا کیسز مثبت آنے کی شرح 7.76% رہی۔ 24 گھنٹے کے دوران 4,619 نئے کیس۔ وبا سے مزید 79 افراد جاں بحق۔ اموات کی مجموعی تعداد 24,266 ہو گئی۔ ملک بھر میں 59,504 ٹیسٹ کیے گئے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں پاک فوج کی دہشت گردوں کی مشکوک سرگرمیوں کے خلاف کارروائی۔ کوئک رسپانس فورس کے چیلنج کرنے پر دہشت گردوں کی فائرنگ۔ مؤثر جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائک ضیاء الدین شہید۔ گرفتار دہشت گرد کا چیک پوسٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کا انکشاف۔ پاک فوج دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم۔
बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को और मजबूत बनाती हैं। ISPR। मुझे बहुत खुशी हुई है आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इस सिंपोजियम में आकर के, और ये देख कर के इतनी ज़्यादा ख़वातीन स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, टीचर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान की इस अहम तरीन जो शोबाजात हैं उनमें, और उनकी जो खदमात हैं वो हमारे सामने हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है इसका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान में, और इसका जो रोल रहा है उसमें उसकी बहुत अहमियत रही है पाकिस्तान के सियासत के साथ भी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे सामने रखना चाहता हूँ ये है कि देखिए, जो मॉडर्न दुनिया है, इस दुनिया में जो कौमों की मईशतें हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ ने शेप अप किया है। यूनिवर्सिटीज़ ने जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको, इंडस्ट्री को, टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके नई मईशतों की बुनियाद रखी है। आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को देखिए, अकेली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिका के अंदर 500 ट्रिलियन की जो मईशत है उसको खड़ा कर दिया। आज जब हम एप्पल को देखते हैं, आप गूगल को देखते हैं, इसको एप्पल को देखते हैं, और व्हाट्सएप को देखते हैं, ये सारी स्टैनफोर्ड की बनाई हुई ऐप्स हैं और स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स ने इन ऐप्स को डेवलप किया। इसी तरह से जो फेसबुक है वो हार्वर्ड ने क्रिएट किया, और इस तरह के जो मार्क ज़करबर्ग और इस तरह के जो बड़े ब्रेन हैं वो हार्वर्ड में पैदा किए, और यूनिवर्सिटीज़ ने ही इनको ये मौका दिया कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शलाइज कर सकें। So the connection between the universities and the new technologies और फिर commercialization, ये जो ट्रायंगल है इसने दुनिया को तब्दील किया। इसलिए मेरी नज़र में पाकिस्तान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसने पाकिस्तान को डिफ़ाइन करना है, वो पाकिस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री है और पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, जिसमें IT भी उसका एक हिस्सा है, वो शामिल है। ये दो मिनिस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर को बनाना है और उसको उस्तवार करना है। हमने जब अपना सफ़र शुरू किया पाकिस्तान ने, तो हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी थी। आज हमारे पास 217 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अब ये जो एक दौड़ लगी हुई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील में यूनिवर्सिटी बनाए, हमें इससे रुकना चाहिए और हमें क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जब हम यूनिवर्सिटी बनाएं तो हमें पता हो कि ये यूनिवर्सिटी ये कंट्रीब्यूट करेगी पाकिस्तान के लिए। एक जो अंधाधुंध दौड़ लग गई है कि हर जगह यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उससे आप देखें, पहले हम एक यूनिवर्सिटी थी, अब 217 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है आपका वो नीचे चला जाता जाएगा। मैं समझता हूँ कि सूबों को और वफाक में भी एक पूरी नया थीम हमें बनाना होगा कि हम आखिर अपनी तालीम को चाहते कैसे हैं, हम उसको आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं, और उसको अपनी मईशत के साथ जोड़ना जो है ये हमारे लिए एक बुनियादी फ़ैसला होगा अपनी जो हायर एजुकेशन है उसको ले। मैं फैसलाबाद गया, ज़राई यूनिवर्सिटी, इतना ज़बरदस्त काम वहाँ पे हो रहा है, इतनी ज़बरदस्त लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के साथ उस तरह से नहीं जुड़ी जिस तरह से उसको जुड़ना चाहिए था। एक तो खैर माशाल्लाह हमारे यहाँ अदालतों में भी अब 3 साल हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि उनका वाइस चांसलर कौन है कौन नहीं है। एक अदालत फैसला देती है उसको रख लें, दूसरी कहती है उसको हटा दें, तीसरी कहती है। अदालतों को यूनिवर्सिटीज़ से परे रहना चाहिए, लेट द यूनिवर्सिटीज़ वर्क, और टेक्नोलॉजी से भी परे रहना चाहिए। ये जो अदालतों में हमारा थोड़ा सा ये काम हो गया है कि हर काम हमने करना है, वो थोड़ा एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और उसको लाजमी तौर के ऊपर जो है वो हमें एक मैकेनिज़्म क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे कि इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो उनसे एतराज़ हो सके, या कम से कम एक मैकेनिज़्म बनाया जा सके जिसमें हम जल्दी सलूशन की तरफ जो है वो जा सके। एक तो ये यूनिवर्सिटीज़ का जो मैकेनिज़्म है वो है जिसको हमने करना है। दूसरा है जो हमारी बुनियादी सोसाइटी की सोच होगी। जो मज़हब है, हर मज़हब जो है उसके कुछ बुनियादी असूल हैं,
اور وہ اصول جو ہیں وہ تمام یونیورسل ہیں، رحم کے اوپر ہے، ٹالرنس کے اوپر ہے، محبت کے اوپر ہے. لیکن مسئلہ کسی بھی مذہب سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن کا، تشریح کا حق کسے ہے. اگر تشریح کا حق نیرو مائنڈڈ لوگوں کے پاس چلا جائے گا، ان لوگوں کے پاس چلا جائے گا جو عصری تقاضوں کے مطابق تشریح نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے پاس چلا جائے گا جو کہ ایک کنزرویٹو تھنکنگ رکھیں گے، جو ایک بیکورڈ تھنکنگ رکھیں گے، تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی نیچے جانا شروع ہو جائے گی. مجھے بڑا ہی افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس نہیں کر سکی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، مجھے میرے گھر والوں کو مارنے کا حق ہونا چاہیے اور وہ قانونی حق ہونا چاہیے. ہم انڈر ایج میرجز کا قانون، سعودی عربیہ جیسے ملک نے، ایران جیسے ملک نے انڈر ایج میرجز کو بین کر دیا. پاکستان کی قومی اسمبلی ابھی کھڑی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. جب تک ہم اپنی انٹرپریٹیشن کا حق، تشریح کا، ابھی آپ دیکھیے ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ میں ایک انقلاب برپا کر دیا. جس طریقے سے انہوں نے وومن انکلوژن کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے فیصلوں میں ایک ماڈرنزم لے کے آئے ہیں، اس سے نتیجے میں سعودی عربیہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا. آج سعودی عربیہ ایک جو ماڈرن تھنکنگ ہے مسلم ورلڈ میں، اس کو لیڈ کر رہا ہے، کیونکہ جو تشریح تھی، جو ریلیجس انٹرپریٹیشن کا حق تھا، وہ انہوں نے لے کر کے ماڈریٹس کے حوالے کر دیا. سوسائٹی اگر باؤنڈ رہے گی اور ایک کنزرویٹو اور بیکورڈ تھنکنگ انٹرپریٹیشن کے نیچے رہے گی، تو وہ سوسائٹی کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی. ایک طرف ہمیں اپنی ایجوکیشن کو فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے، دوسری طرف ہمیں اپنی مذہب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کا رائٹ فارورڈ لکنگ پڑھے لکھے لوگوں کو دینا ہے، تاکہ وہ اپنے عصری تقاضوں کے مطابق اس کی تشریح کر سکے. اور یہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان کو جو خواب دیکھا تھا، وہ کبھی بھی ایک بیکورڈ ریاست کا نہیں تھا. قائد اعظم اور محمد علی جناح دونوں اپنے ادوار کے باغی تھے، ریبل تھے. ان کی جو سوچ تھی اس سے ان کے عصری باقی لوگ تو اتفاق ہی نہیں کرتے تھے. قائد اعظم کے اوپر تو کافر اعظم کا فتویٰ لگا، علامہ اقبال کے اوپر شکوہ لکھنے کے اوپر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا. یہ تو باغی تھے اپنے ادوار کے. جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو انٹرپریٹ کیا، جس طریقے سے انہوں نے ایک نئی مسلم ریاست کی جو بنیاد رکھی، اس کے جو خد و خال قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے سامنے رکھے. اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب علامہ محمد اقبال نے جو ان کی جو ان کا ایک بہت ہی کلاسک کام ہے ماڈرن مسلم تھاٹ کے اوپر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے. آئی ہوپ کہ آپ میں سے جو چونکہ اب بہت لوگ ہیں انہوں نے وہ کتاب، ان کی جو علامہ اقبال کی جو کتاب ہے وہ رینائنسنس، مسلم رینائنسنس کے اوپر جو ان کا ایک بہت ہی کلاسک کام ہے، وہ پڑھا بھی ہوگا. اس میں انہوں نے جو آئیڈیاز دیے ہیں وہ تو ایک بہت ہی فارورڈ لکنگ ریاست کے ہیں. اور ہمارا جو بچاؤ ہے پاکستان کا، وہ تب ہے اگر ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے اوپر مبنی ایک ماڈرن مسلم ریاست کی تشکیل کر سکیں. عمران خان اسی خواب کے امین ہیں. پی ٹی آئی اور عمران خان نے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ایک انٹرپریٹیشن ہے، جو تشریح ہے، اس کو لے کر آگے بڑھنے کی صحیح جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں مشکلات بھی آئیں گی، اس میں ہمارے جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی ہمارے مد نظر ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے، ہم لوگوں کے سامنے آپ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتے. ہم نے کیا کرنا ہے 100% فیصلہ ہم نہیں کرتے، ہمارے سرکمسٹانسز فیصلہ کرواتے ہیں ہم سے کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا. اسی طرح سے جو چاہے ہم انڈیویجول ہوں، چاہے ہم خاندان ہوں، چاہے ہم محلے میں ہوں، چاہے گاؤں میں ہوں، چاہے کسی ملک میں ہوں، ہم اپنا فیصلہ کرنے میں 100% آزاد نہیں ہیں. ہمارے سرکمسٹانسز ہم سے فیصلے کرواتے ہیں. اسی لیے جب پاکستان کی سیاست کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اسپیشلی افغانستان کی صورتحال کو لے کر پاکستان کے اوپر ہمارے اپنے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ جب تنقید کرتے ہیں، وہ آرام سے یہ بات اگنور کر دیتے ہیں کہ دیکھیے، افغانستان کی صورتحال ہماری وجہ سے تو پیدا نہیں ہوئی.
جب 1979 میں USSR نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا، ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا تھا. اسامہ بن لادن نے جا کے نیو یارک میں بم مار دیا، ہم سے پوچھ کے تو نہیں مارا. اب امریکہ میں امریکہ جو واپس چلا گیا ہے، پہلے 1988 میں واپس چلا گیا افغانستان سے، ہم سے پوچھ کے تو نہیں گیا. اب آ کے امریکہ پھر طالبان کے ساتھ بات کر کے واپس چلا گیا، ہم سے پوچھ کر تو نہیں گیا. لیکن اس کے اثرات جو ہیں، ہر واقعے کا اثر جو ہے وہ ہماری سیاست کے اوپر ہوا، ہر واقعے کا اثر ہماری اسٹریٹجی کے اوپر ہوا، اور ہم ان حالات کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنے راستے تلاش کرنے پڑے جو کہ یہاں پر پیدا ہوئے. اور ابھی بھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ہم کابل کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم کابل کے اندر ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں ساری پارٹیاں اور افغان عوام اس کے ساتھ ہوں. ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی، ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا، ہم نے ان کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع کرائے. ہم نے کوشش کی، ہم نے کابل کی حکومت کی اور طالبان کے مذاکرات کروائے. لیکن اگر طالبان وہاں پہ صوبوں پہ صوبے فتح کر رہے ہیں تو اس میں سوال پاکستان سے نہیں کرنا چاہیے. سوال امریکہ کو، نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کو افغانستان کی حکومت سے کرنا چاہیے کہ جو 2000 ارب ڈالر لگا کر کے آپ نے وہاں پر ایک 3 لاکھ لوگوں کی فوج کھڑی کی، وہ فوج کیوں پتوں کی طرح بکھر گئی جو ہی وہ گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پیسہ افغانستان کو دیا گیا تھا وہ افغانستان میں نہیں لگا. آج افغانستان کا ہر جنرل، افغانستان کا ہر سیاستدان، کسی کا کوئی گھر افغانستان میں نہیں ہے. تمام لوگوں کی پراپرٹیز افغانستان سے باہر ہیں. ان کے بچے، بیوی، بیٹے تمام باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. وہ بلینر ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں. لیکن افغانستان کے عوام ان پالیسیز کا قیمت ادا کر رہے ہیں جو اس لیڈرشپ نے کھڑی کی، جو کہ بیرونی طاقتوں کے اوپر وہاں پر بنائی گئی اور پھر اس کو پیسہ دیا گیا. اب سوال ان سے کرنا چاہیے کہ جب اتنا پیسہ آپ کو دیا گیا، آپ نے وہ پیسہ صحیح خرچ کیوں نہیں کیا؟ سوال پاکستان سے نہیں بنتا. تو اس لیے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے، کہ جو اثرات ہوتے ہیں، جو ڈیسیژن میکنگ کے اثرات ہوتے ہیں، وہ نیچے تک جاتے ہیں، وہ ان کو سمجھنے پڑتے ہیں، اور لوگ، عام آدمی جو ہے اس سے وہ متاثر ہوتا ہے. آج جب ہم وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہم ایک ایسی حکومت کے لیے سعی کر رہے ہیں، ایک ایسی حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کے اوپر تمام جو افغانستان کی پارٹیز ہیں، گروپس ہیں اور عوام ہیں وہ متفق ہوں، اور وہ وہاں پر آ کر کے اپنا 4 سال لیں. کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر دوبارہ لڑائی بڑھتی ہے، وہاں پہ بہت مہاجرین، پہلے بھی آپ دیکھیے کہ ہم نے تقریباً اس وقت 35 لاکھ مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. ہماری اپنی اکانومی بہت جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے افغان بھائیوں کے لیے اپنا سینہ، اپنا دل فرشراہ کیا ہے. ہم نے ان کو یہاں پہ کھلے دل سے یہاں پر جو ہے وہ انٹرپریٹیشن دی ہے، یہاں پہ ان کو یہاں پہ رہنے کی ہم نے ان کو سہولتیں دی ہیں، ہم نے ان کی تعلیم کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جو اس وقت افغانستان کی ساری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ان مہاجرین کے اوپر ہے جو پاکستان میں تھے. آج افغانستان کی جو تمام خواتین ٹیچرز ہیں، جو ان کے استاد ہیں، وہ تمام وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے پڑھ کے گئے ہیں. آج بھی 6000 کے قریب اسکالرشپس کے اوپر افغان بچے جو ہیں وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو پاکستان نے کیے ہیں، اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. صرف ہمارے پر یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑنا صحیح نہیں ہوگا. اتنا بڑا بوجھ ہم نے پہلے بھی اٹھایا ہے. اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ پہلے ہی چیلنجز ہیں، بڑی مشکل سے ہم نے اس کو اپنے پاؤں پہ اوپر کھڑا کیا. تو یہ نہ ہو کہ دوبارہ ہمیں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سہنا پڑ جائے. تو مجھے امید یہ ہے کہ ہم اس مسئلے سے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے ہم نکل آئیں گے. اور یہ جو آج آپ نے یہاں پہ سمپوزیم کیا، جس میں آپ نے تمام جو اپنی سوچ ہے وہ یہاں پہ ہم نے جو ماڈرن
मॉडर्न लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग जो आपने अपनी अप्रोचेस जो पैगाम पाकिस्तान में भी पहले आई हैं और अब इसमें भी हम दे रहे हैं, इसी के ऊपर हमने पाकिस्तान को इस्तवार करना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह एक ऐसे मुल्क का है जिसकी बुनियाद, जिसकी पॉलिसीज़ की बुनियाद इल्म के ऊपर होगी, मंतक के ऊपर होगी और दलील के ऊपर होगी। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों का जदीद टेक्नोलॉजी में अहम किरदार है। IT और तालीम की बदौलत पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और डाटा के इस्तेमाल से इंतखाबात को शफाफ बनाएंगे। एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के इजरा से गैर मुल्कियों को कारोबार के बाज़ाब्ता दायरे में शामिल किया जा सकेगा। इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में 30 लाख अफगान पनाहगज़ीन हैं जिनके लिए नादरा का डाटा होना अहमियत का हामिल होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का असल काम शहरियों की ज़िंदगी को आसान बनाना है। पहली बार टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात कराएंगे जो सबको काबिल कबूल होगा। नादरा ने जो नई चीज़ें लेके आए हैं इससे शहरियों की ज़िंदगी आसान है। आप उनके लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, डेटा सबका इस्तेमाल करके जो असल काम है गवर्नमेंट का, अपने शहरियों की ज़िंदगी आसान करना। ये जो आपने एलियन रजिस्ट्रेशन का जो शुरू किया है ये बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान में हमारे पास रेफ्यूजीज़ हैं अफ़गान तकरीबन 30 लाख, लेकिन उसके अलावा भी कई लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो फिर बिल्कुल सारे हमारे वो नॉन सिटीज़न बन जाते हैं अगर उनके पास कोई शनाख्ती ना हो। तो ये जो आप एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड बना रहे हैं इसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, वो बैंक में पैसे रखवा सकेंगे, वो बिज़नेस कर सकेंगे, वो इकॉनमी का हिस्सा बन जाएंगे, उनको इलीगल कामों से वो बच जाएंगे। जो फ्रॉड होता है माशरे में, जो इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी है। डेटा और टेक्नोलॉजी इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इंशाअल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिज़ल्ट कबूल कर लेंगे। और उसकी वजह ये होगी कि टेक्नोलॉजी को डेटा के साथ सिंक कर देंगे और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएंगी उसके साथ नादरा का डेटा टैली करके तो हम बिल्कुल एक 21वीं सदी का इलेक्शन करवाएंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने नादरा का नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन समेत मुख्तलिफ दूसरे इक़दामात का इफ्तिताह किया। इक़दामात में एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड्स, पाक कोविड-19 मोबाइल वैक्सीनेशन पास शामिल हैं। इसके अलावा कौमी तस्दीक़ व तशदीद मुहिम, नए नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स और नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने नादरा के नेशनल डेटा वेयर हाउस और ऑपरेशन रूम का भी दौरा किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दासू हमले में अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल की गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दासू हमले में अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS और भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है। मज़ीद तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। दासू हमले की तहकीकात के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वाक़ये के ज़िम्मेदारों तक पहुँच चुके हैं। जितने कैमरास हमें दस्तयाब थे इन 1400 किलोमीटर के रूट पर, उन कैमरों का सहारा लिया गया। मोबाइल्स के डेटा को उसकी छानबीन की गई। इस वाक़े के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। एग्जीक्यूशन के इसके जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं, NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान हुकूमत को मुकम्मल सबूतों के साथ तहरीरी तौर पर आगाह कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क में मौजूद मुल्ज़िमान को पाकिस्तान के हवाले करें। उन्होंने कहा कि चीन दासू हमले की तहकीकात की पेशरफ्त से मुतमईन है। एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चीन की जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और हमारी जो आपस में बढ़ती हुई इकोनॉमिक कोऑपरेशन है
وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی. چین ہمیں مطمئن دکھائی پایا. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر لمحے پہ انہیں اعتماد میں رکھا ہے. خیبر پختونخوا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ڈی آئی جی نے بریفنگ میں بتایا کہ داسو حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی افغانستان سے اسمگل کر کے سوات لائی گئی. چوتھا مین اس میں کریکٹر انوالوڈ ہے پورے انسیڈنٹ میں. گاڑی کو لے کے خودکش سمیت بالکل وقوع تک لے کے جانا. ایک شام پہلے یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے, افغانستان میں ہوتا ہے, وہ کوے کے لیے آیا تھا. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جتنا ان کا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا, ہینڈلر نیٹ ورک تھا, وہ اللہ کے فضل سے تمام ورک آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور گرفتار بھی ہو چکا ہے. صحافیوں کے سوالات کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. پاکستان اور چین نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ کسی بھی سازش کا شکار نہیں ہوں گے, بلکہ اپنی اس دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان منصوبوں کو جاری رکھیں گے. نمرہ سہیل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. آنے والی نسل اور قوم کا ہر شخص, مثال کے طور پہ یہ بچے جب ترانے سنا رہے تھے تو میں نے دیکھا صرف بیٹیاں یا بہنیں قوم کی ان کے ساتھ گنگنا رہی تھی. شاید ہم کہیں اور تھے. مرد, ہماری سوچ کا محور کچھ اور ہے. ہم جنت دوزخ ہم کریں نہ کریں, ہمیں ذہنی طور پہ ڈیوائیڈ اور کنفیوز کر دیا گیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور انسانی معاملات, ریاستی معاملات اور ذاتی معاملات, اس میں اتنا ہمیں کنفیوز کر دیا گیا کہ آج امت کہاں پہ ہے؟ یو آر ناٹ ٹو بی سین اینی ویئر. دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے. ہم لکیر کے فقیر ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے لیے آج ابھی انفارمیشن منسٹر نے اسٹینفرڈ, ہارورڈ کو کوٹ کیا. آج ٹیکنالوجی اور دنیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, دنیا نے پوری دنیا کو پراسپرس ورلڈ نے, ان قوموں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں, میں اندھی تقلید کر رہا ہوں. I am bound to follow. آج بچے بہت شاید ہنس رہے ہوں, ان کو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو, لیکن یاد رکھیے آنے والا وقت آپ کے آنے والی نسلوں کا مستقبل ڈیسائیڈ کرے گا. اور جو سوتے رہے, جو کنفیوژن کا شکار رہے, وہ کبھی بھی اپنے ڈیزائر ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچیں گے. آج میں آپ کے سامنے پاکستان کا قصہ رکھتا ہوں. آج ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, ٹرینڈنگ کا کانسیپٹ ہے ٹویٹر پہ. 3 لاکھ لوگوں نے 300K کہ پاکستان پہ سینکشنز لگیں. دنیا پاکستان کو مختلف حوالوں سے سفوکیٹ کرنا چاہتی ہے, اور ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں 65% یوتھ رہتی ہے. پاکستان کے بچے اور بچیوں کے پاس سمارٹ فونز ہیں, وائبرنٹ سوسائٹی ہے. لیکن پاکستان کی یوتھ پاکستان کے حوالے سے گلوبل پرسپشن میں اپنا رول کیوں ادا نہیں کر رہے؟ کیونکہ شاید ان کو اس کی آگاہی نہیں. اچھے کپڑے پہننا, اچھا نظر آنا, عزت, دنیاوی معاملات, اچھا کھانا, اچھی جگہ رشتہ ہونا, یہ زندگی ہے. اگر یہ زندگی ہے تو پھر تو اس کی نفی آپ نے جب کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ, آپ نے اس وقت کر دی تھی. آپ نے نفی کیوں کی؟ آپ نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے محبوب سے ایک ایسا تعلق جوڑوں گا جس کی بنیاد انسانیت ہوگی, اور جس کی بنیاد, اس کی بیس لائن کیا ہوگی؟ وہ ایک چیز کہ میں اس دنیا میں
अपने किरदार और अमल से साबित करूंगा कि मेरा ताल्लुक जिससे है। किससे आपका ताल्लुक है? आपका ताल्लुक सिर्फ सब जलाली परचम से नहीं है। इस मुल्क का आईन कुरान और सुन्नत के ताबे है। आपका ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। For every act, for every action of yours, whether you like it or not, you will be perceived accordingly. So any action of this motherland of ours is perceived accordingly. और जिस कौम की यूथ, जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए, जो अपने माँ बाप को ऑन ना कर सकें, जो बच्चे माँ बाप को इज्जत ना दे सकें, उन घरों को मोहल्ले में, शहरों में कोई इज्जत नहीं देता। जिन घरों को औलाद इज्जत देती है, उन घरों के जानवरों को मुआशरा इज्जत देता है। आज क्या वजह है? द प्रॉस्परस वर्ल्ड। औरत की क्या हालत है वहां पे? ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन अब्यूजेस। अकेली औरत, इंसानी रवैयों के लिए आज आप चले जाएं, कोई किसी का नहीं पूछता। किसी ने उस प्रॉस्परस वर्ल्ड का चेहरा देखना है। लिव्ड अब्रॉड, मेरी बहन भी, बहुत सारे लोग जाएं किसी अस्पताल में इंटर हो, वहां पे पूछें किसी 70-80 साल के बुजुर्ग और औरत से, औलाद है, सब कुछ है, लेकिन उनका कोई नहीं। आज कौम ने और आने वाली नस्लों ने सोचना है, जो अब का पाकिस्तान, हमें आज अहद करना है, क्योंकि आपकी हर चीज जुड़ी हुई है आपके इस धरती मां के साथ। नंबर 1, आज मैं प्रेसिडेंट साहब को यह कहना चाहूं कि यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम, जब हरिमैन शरीफैन की बात आए, मक्का और मदीना, खाना काबा और मस्जिद नबवी, हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी के दिल में सबसे बड़ी जात रब और रब के महबूब के साथ जो कमिटमेंट है, तो हमारा जर्रा जर्रा, हमारा सब कुछ कुर्बान हरिमैन शरीफैन पे। ये हमारा ईमान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद है। इसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रोल अभी मैं देख रहा हूं, प्रेसिडेंट साहब ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नंबर 1, स्टेटस को एलिमिनेशन, पेपरलेस एनवायरमेंट, एडमिन सिस्टम अपग्रेडेशन थ्रू टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन, और 8 माह के अंदर ये चाह रहे हैं कि दुनिया की 500 यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी आए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को आलमी साजिशों को समझना होगा। आने वाला वक्त आपकी नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। हमें ज़हनी तौर पर तकसीम कर दिया गया है। नाज़रीन, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम।
नाज़रीन, बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में पाकिस्तान का कोई भी पसंदीदा नहीं है और हमारी वाहिद ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का हुसूल हो। इन ख्यालात का इजहार आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और फ्रांस के सफीरों से GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ मुश्तरका मफादात के तहत बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख़्वाह है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने खित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी अयादा किया। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी है। गुज़श्ता रोज़ गजनी के बाद हेरात का सूबा भी तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल की तरफ जाने वाली तमाम शाहराहों की नाकाबंदी कर दी है और अब काबुल के हुक्मरानों के लिए सिर्फ फ़ज़ाई रास्ता बचा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने मुल्क के तीसरे बड़े सूबे हेरात पर भी कब्जा कर लिया है। इससे कबल तालिबान ने काबुल से 150 किलोमीटर के फासले पर गजनी सूबे पर कब्जा किया था। अफगानिस्तान के 34 में से 18 सूबों में इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है, जबकि 5 सूबे ऐसे रह गए हैं जहाँ तालिबान ने अभी ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ नहीं किया। उधर अमरीकी इंटेलिजेंस ने अपनी एक रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया है कि जंगजू 90 रोज़ में दारुल हुकूमत काबुल भी फतह कर लेंगे। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र सदर अशरफ गनी की हुकूमत ने तालिबान को शराकत इक़्तिदार की पेशकश की है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक अफ़गान वज़ीर दिफ़ा बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी और वज़ीर ख़जाना खालिद पाइंदा समेत कई वज़ीर और आला हुक्काम मुल्क से फ़रार हो गए हैं, जिसके बाद काबुल इंतज़ामिया ने उनकी बरतरफी के हुक्मनामे जारी कर दिए हैं। सरहद पार से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने मशरकी सूबे गजनी के गवर्नर हाउस, तमाम सरकारी दफातर, अहम अमारात और हवाई अड्डे का कंट्रोल संभाल लिया है और पूरे सूबे से अफगान परचम उतार लिए गए हैं। गवर्नर, पुलिस चीफ और दूसरे सीनियर हुकाम काबुल फरार हो गए हैं। ताहम तालिबान ने गवर्नर दाऊद लुगमानी और बाज़ दूसरे हुकाम को काबुल पहुंचने से पहले ही सूबा वर्दिक की हुदूद से गिरफ्तार कर लिया। तालिबान ज़राए के मुताबिक जंगजुओं ने सूबा हेलमंद के सदर मकाम लश्करगाह में अफगान फोर्सेस के तमाम हेडक्वार्टर्स पर भी कब्जा कर लिया है और वहाँ मौजूद 200 से ज़ायद एहलकार तालिबान के साथ मिल गए हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल के ऑपरेशंस की मुअत्तली का कोई फैसला नहीं हुआ। नाज़रीन, बरतानिया ने भी अफगानिस्तान से अपने सफारती अमले के इनखला का ऐलान किया है। AFP के मुताबिक बरतानवी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि सफारती अमले के महफूज इनखला के लिए 600 अफगानिस्तान फ़ौजी भेजे जाएंगे और ये फ़ौजी अफगानिस्तान में आर्जी तौर पर तैनात होंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि उमूर नौजवानान के मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू कर रही है, जिसके तहत 17 यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान जवान मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने कहा कि माजी में नौजवानों की सुनवाई नहीं होती थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नौजवानों के मसाइल को सुना है और उसके तदारुक के लिए न सिर्फ इक़दाम कर रही है, बल्कि उन्हें रोज़गार की फराहमी के लिए कारोबारी मौक़े भी फराहम कर रही है। इस ज़मन में नौजवानों में 20 अरब रुपये तकसीम किए जा चुके हैं। प्रोग्राम में कोई सियासी मदाखलत नहीं है और न ही अकरबा परवरी का कोई उनसर मौजूद है, बल्कि इस तमाम अमल में शफाफियत और मयार को बरकरार रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन के तहत यूनिवर्सिटियों में भी ग्रीन क्लब बना रहे हैं। हर साल 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं और हमारी हुकूमत के बड़े चैलेंजेस में एक जो बड़ा चैलेंज है नौजवानों के लिए हर साल नौकरियां पैदा करना। बिल्कुल। और कोई भी दुनिया में हुकूमत 20 लाख नौकरियां सरकारी तो दे नहीं सकती और हम लोग कर ये सकते हैं कि आसानियां पैदा करें, प्राइवेट सेक्टर को उठाएं, इकोनॉमी को उठाएं, ग्रोथ की तरफ जाएं ताकि रोज़गार पैदा हो। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 100 अरब रुपए रखे थे जो हम
नौजवानों को 1 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक दे रहे हैं, और मुझे खुशी अभी तक तकरीबन 20 अरब रुपए नौजवानों में तकसीम हो चुके हैं, और तकरीबन 14 से 15 हज़ार नौजवान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं, और इससे हमने तकरीबन कोई 30,000 रोज़गार नौकरियां पैदा की हैं अभी तक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मज़ीद 79 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अब तक मुहलिक वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 24,266 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 59,504 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,619 में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 7.76% रही। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 8,03,603 अफराद की, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 4 करोड़ 14 लाख हो रही है, और इसमें बड़ी हिस्टोरिकल जो इस वक्त जो एक हिस्टोरिकल तस्वीर हैं सारी, वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। इस साल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इन जो पाकिस्तान के जो आर्काइव्स हैं जो हमारे पास हैं, उनको हम डिजिटलाइज कर सकेंगे, अपग्रेड कर सकेंगे, और फिर हम उनको जो है वो डिस्प्ले कर सकेंगे, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन अभी भी ये काफ़ी पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट आर्काइव्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, पिक्चर्स उनकी, और मुझे उम्मीद है कि इससे वो लोग जो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी की तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए तस्वीर जो हैं बड़ी अहम होगी। थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश से खिताब कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको आगाह करेंगे जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में पाक फौज की दहशतगर्दों के इस मशकूक सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक जबकि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के तबादले में नाइक ज़ियाउद्दीन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात जनूबी वज़ीरिस्तान में फौजी चेक पोस्ट के करीबी इलाके सरारोगा में मुश्तबा दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी गई थी, जिससे निपटने के लिए फौरी तौर पर क्विक रिएक्शन फोर्स रवाना हुई। मौसर कार्रवाई के जरिए एक दहशतगर्द को मार दिया गया जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान नाइक ज़ियाउद्दीन शहीद हो गया। ISPR का कहना था कि पाक फौज दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरअज़्म है। हमारे सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। और अभी आपको आगाह करते हैं भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर की सूरत हाल से। मकबूजा कश्मीर में 15 अगस्त को भारतीय यौम आज़ादी से कबल नाम नहाद सिक्योरिटी के नाम पर श्रीनगर और दूसरे इलाकों में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी गई हैं और 20 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने इन नौजवानों को घरों पर छापों के दौरान गिरफ्तार किया, जबकि गश्त, गाड़ियों की चेकिंग और लोगों की जामे तलाशी का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। फौजी एहलकार मुसाफिरों को बसों, वैगनों और कारों से उतार कर कतार में खड़ा करके उनकी तलाशी ले रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ भारतीय यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत पर मजबूर करने के लिए जाबराना इक़दामात की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने जमात इस्लामी और दूसरी मजहबी तंजीमों के अरकान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की भी मजम्मत की है। और बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों की।
ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ بلیٹن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں جشن آزادی کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ بازاروں، گلی کوچوں اور عمارات کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے۔ مدثر خان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ 14 اگست 1947 کی مناسبت سے یوم آزادی منانے کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی میلی جوش و خروش عروج پر ہے۔
हर साल अगस्त के महीने में पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार सी आ जाती है। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में मुख्तलिफ बाजारों और इमारतों को सजाया गया है। आज़ादी के दिन को शान तरीके से मनाने के लिए आवाम के साथ बच्चों का जज्बा भी काबिल दीद है। हमको पाकिस्तान जैसा टुकड़ा दिया है, वो जन्नत नज़ीर टुकड़ा, जो कि किसी भी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मनाने के लिए लोग दुकानों से खरीदारी करते हैं और अपने घरों के अलावा मोटरसाइकिलों और मुख्तलिफ सवारियों को भी सजाया जाता है। इस साल 14 अगस्त मनाने के लिए पेशावर में बस रैपिड इंतजामिया ने भी अपना हिस्सा डाला है। सब्ज हिलाली परचमों से सजी पेशावर की BRT बस 14 अगस्त मनाने वालों के जोश और खरोश में इजाफा करने सड़कों पर आवाम की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पॉप गुलकारा नाजिया हसन की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पॉप गुलकारी की नामवर और सुरीली आवाज़ के मालिक नाजिया हसन ने 3 अप्रैल 1965 को कराची में आंख खोली। उन्होंने अपना बचपन कराची और लंदन के तालीमी इदारों में गुजारा। 1975 में गुलकारी की दुनिया में कदम रखने वाली नाजिया हसन ने अपने करियर का आगाज़ PTV के प्रोग्राम कलियों की माला से किया, जिसमें उनका गाना दोस्ती ऐसा ना था बहुत मकबूल हुआ। 80 की दहाई में आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए गीत ने उन पर शोहरत के दरवाजे खोल दिए। नाजिया हसन ने PTV पर मुतादिद प्रोग्राम और TV कमर्शियल्स में भी काम किया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक दौरान बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम रात और शाम के औकात में कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। तहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 44 और दालबंदीन में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।